Muli bwanji onela nonse. Takulandirani ku PKP channel chichewa. Muli ndine Pasha Afinda. Lelo tili ndi mlendo Apostle Jones Kapindu. Muli bwanji Apostle Jones? Ndibwino kaya ino Pasha. Zikomo. Kuti niyo muzikhala Apostle china chitika ndi chani? Mukawerenga m'malemba mupeza kuti mneneri aliyense amakhala ndi apostle. Mukawerenga Yesu Kristu anali ndi apostles ake asanu ndi awiri. Mukawerenga Yohane Mbatizi m'malemba anali ndi apostles ake 12. Mukawerenga naye Paulo anali ndi apostles ake Titus, Timothy ndiye na wotero. Mukawerenga pa 2 Timoteyo 1:6 mukumva kuti mukumva Paulo akunena kuti anamusanjika manja Timothy kuti akhale mtumwi wake. Sopono Apostle Jones, pamene padumwani yakuti Yesu Kristu anali ndi apostle ake, Yohane Mbatizi anali ndi apostle ake, Paulo anali ndi apostle ake, nanga iniwe ndi apostle andani? Ineyo ndine apostle waneneri ku Filipi amene Yesu Kristu wamutumiza mukambado kano. Sopono ku Filipi mwamutchulayo amene ndi ndani kwenikweni? Ku Filipi ndi mneneri amene Ambuye Yesu Kristu wamutumiza mukambado kuno kuti apereke chipulumutso kwa anthu amene ali moyo mu tsiku la lero. Moti ku Filipi ndi mneneri mungangati Yesu, mneneri mungangati Mose, mneneri mungangati Yohane Batizi, mneneri mungangati Mose, mneneri mungangati Noah, mneneri mungangati Ezekiel ndi Daniel. Ndiye muona kuti aneneri amene ndawatchulawa Mulungu adawatumiza mu nthawi yawo imene iwo anali moyo kuti akapulumutse anthu a nthawi yawo. Nthawi imene yoyo ndiyenso lero Mulungu watumiza neneri ku Filipi kuti apulumutse anthu akambado kano amene ali moyo lero, kuti aliyense amene akhulupirire uthenga umene wabweretsa ku Filipi iyeyo akhale ndi moyo wosatha. Zikomo kwambiri Apostle Jones chifukwa cha yankho imeneyo. Pamene mwafotokoza zaka ku Filipi, mwanazo kuti ku Filipi anabwera kuti azapulumutse anthu mukambado kuno. Kuti munthu angapulumuke bwanji kwenikweni? Munthu angapulumuke pamene iye wasata mneneri wa nthawi yake. Funso limenelo limene mwachifunsali mwandifunsa kuti kodi munthu angapulumuke bwanji? Ndiye ndingakufunseniso inuyo kuti kodi anthu a nthawi ya Nowa anapulumuka bwanji? Anthu a nthawi ya Nowa mukawerenga m'malemba anapulumuka pokhapokha atasata mneneri Nowa. Kodi anthu a nthawi ya Mose anapulumuka bwanji? Anthu a nthawi ya Mose anapulumuka posata mneneri Nowa, posata mneneri Mose. Kodi anthu a nthawi ya Yoswa anapulumuka bwanji? Anthu a nthawi ya Yoswa adapulumuka posata mneneri Yoswa. Kodi anthu a nthawi ya Yesaya anapulumuka bwanji? Anapulumuka iwo posata mneneri Yesaya. Nanga mu nthawi ya Jeremiya, anthu a nthawi ya Jeremiya anapulumuka posata mneneri Jeremiya. Anthu a nthawi ya Danieli anapulumuka posata mneneri Danieli. Anthu a nthawi ya Yohane Mbatizi anapulumuka posata mneneri Yohane Mbatizi. Ndimuona kuti mukambado kalikonse Mulungu akutumiza mneneri wa moyo kwa anthu a moyo. Ndipo anthu a nthawi ya Mose sakananena kuti ife tisata uthenga wa Nowa, chifukwa Nowa anali mneneri ndi uthenga wake wa nthawi yake. Ndipo pa nthawi ya Mose pamene Mulungu anafuna kupulumutsa ana ake adatumiza mneneri Mose kuti akawapulumutse iwo amene anali moyo mu nthawi ya Mose. Ndiye pakambado kalikonse tikuona kuti mneneri amatumiza, tikuona kuti Mulungu amatumiza mneneri amene angathe kupita ndi uthenga pa dziko lapansi kuti akapulumutse ana a Mulungu akambado kamene koko. Ndiyeno tikuona kuti musiku la lero Mulungu watikomera mtima kuti watipasa mneneri ku Filipi ndi uthenga wa mfuwu pakati pa usiku. Iye akukwanilisa Mateyu 25:6 kuti no yese
okhulupirira asakayike koma akhale nawo moyo wosatha. Ndi mmene ndingayankhire. Aneneri onsewo amene mwatchulawo ndi a mu baibulo, monga ngati Yoswe, Mose, onsewo ali m'baibulo. Nanga kodi munthu sangangopulumuka kungosatira baibulo lokha? Zimenezi sizinachitikepo ngakhale kumbiri ya baibulo, ngolo ngakhale kumbiri ya chipulumutso. Muona kuti mukawerenga malemba omwewo pamene nthawi ya Mose inafika, anthu a nthawi ya Mose sanafunikire uthenga wa Nowa kuti apulumutsidwe. Uthenga wa Nowa unali ulipo, koma iwo sanafunike uthenga wa Nowa kuti apulumutsidwe. Anafunika kuti alandire uthenga, asate uthenga wa Mose umene Mulungu anampasa mu nthawi imeneyo. Ndipo mukuonanso kuti pamene Mose anafa, Yoswa anabwera, koma Yoswa sanabwera ndi uthenga wa Mose, kwa Mulungu anampasa uthenga wina Yoswa kuti asogolere nawo ana Israeli. Ndi mukuona kuti mneneri aliyense m'malemba akabwera sakutenga uthenga wa mneneri wina, uthenga umene ukutha kale wa nthawi umene unapita kale, kapena uthenga wa mneneri wakufa kale, koma akubwera ndi uthenga wake mu nthawi imeneyoyo. Mukuona kuti ngakhale Yohane Mbatizi anangosiyana pang'ono anakumana ndi Ambuye Yesu Khristu, koma Yohane Mbatizi anali ndi uthenga wake. Ndipo Yohane Mbatizi atachoka, Yesu Khristu pamene anabwera sanatenge uthenga wa Yohane Mbatizi kuti apulumutse nawo anthu, koma Yesu Khristu anabwera ndi uthenga wina wachilendo, watsopano, wa nthawi ya anthu amene iye wakumana nawo. Ndipo mukuona kuti pa chipulumutso kambadwe kakabwera sikafunika uthenga wakale wa aneneri ena akale. Uthenga umene umakhala wakale, umakhala wopanda ntchito, umangotithandiza ife kuti tione kuti kodi chipulumutso cha anthu amapulumuka bwanji kalero, kodi Mulungu amapulumutsa bwanji anthu. Ndiyeno tikawerenga baibulo ndiye timapeza mmene muja buku la Mose, timapeza buku la Yoswa, timapeza buku la Yesaya, timapeza buku la Jeremaya, timapeza buku la Daniele. Tikuona lero amene kuti nthawi ya Daniele anthu anasata uthenga wa Daniele kuti apulumutsidwe. Nthawi ya Yesaya anthu anasata uthenga wa Yesaya kuti apulumutsidwe. Nthawi ya Mose anthu amasatira Mose kuti apulumutsidwe. Nthawi ya Ezekiele anthu anasata Ezekiele kuti apulumutsidwe. Ndiye malemba akuona kuti Yesu Khristu ndiye mweyo samasintha iyayi. Ndiye ngati lero ali Yesu Khristu samasintha, ndikutinso lero ayenera kupanga zimene anapanga ndi aneneri kale. Ngati kalero Yesu Khristu sanabwerese uthenga wakale kwabweresera anthu amoyo, ndikuti leronso Yesu Khristu zimenezo sangapange. Ndiye lero anthu alero kuti apulumutsidwe ayenera uthenga wa nthawi ya lero, ayenera kukhala ndi mneneri wa nthawi ya lero kuti anthuwo amusate mneneriyo. Ndiye akasata mneneri ameneyoyo ndiye Mulungu awavomereza kuti iwowo ndi ana ake. Koma akakana mneneri ameneyoyo, chosatira chake chimakhala Gehena, chiweruzo. Ndelero chipulumutso chimene uthenga umene ungapulumutse anthu lero mneneri amene angawapulumutse anthu ndi Kaku Filipi. Kunja kwa uthenga wa Kaku Filipi ndi Gehena. Kunja kwa uthenga wa Kaku Filipi ndi chiweruzo. Ndiye kuti iweyo ukakana mneneri, kusata mneneri Kaku Filipi, uziwe kuti kususana ndi Mulungu. Ndiye ndimene Mulungu amapangira nthawi zonse mukambadwe kalikonse. Zikomo kwambiri Apostle Jones. Kodi mneneri wononga muziwe bwanji pamene pali aneneri ambiri onyenga pa dziko lapansi pano? Zikomo kwambiri Apasha. Ndifunso lanzeru kwambiri moti anthu ambiri akusokonekera mu tsiku la lero chifukwa chakuti sakudziwa kuti ambiri ndikawafunsa amati nangati nziwa bwanji kuti Kaku Filipi ndi mneneri wona, opeza kuli aneneri akuli anthu ambiri akudzitcha kuti ndi aneneri. Ona? Komano anthu kuti azindikire kuyambirira mwana wa Mulungu kuti uzindikire kodi munthawi imene ndikukhala ineyi, monga aliyense pakale pano akudziwa kuti ukhala mu nthawi yosiriza. Ndiye aliyense kuti azindikire kuti kodi munthawi inoyo kuti ndisati mneneri wona ndipange bwanji, kodi ndingadziwe bwanji kuti mneneri uyu ndiwoona, kodi ndingamuzindikire bwanji. Ambiri sakudziwa mmene angachitire chifukwa ambiri malemba sakuwadziwa. So chimene chimachitika nchokuti anthu akanakhala kuti malemba amawadziwa, komanso akanakhala kuti atsogoleri awo amawaphunzitsa zimene malemba amanena, ambiri sakanasochera.
koma ambiri akusokonekera chifukwa kuti akuzindikira kuti malemba anati chakuti, koma akulephera kuti adziwe kuti ndingalowere kuti, kodi njira yoona ndili, njira ya Mulungu nditi mukambado kanoka. Koma mukaoneka Mateyu 24:24 Ambuye Yesu akuchenjeza, akuyena kuti chenjerani ndi aneneri onyenga ndi akhristu onyenga amene azabwera m'masiku osiriza. Ndipo iwo akazabwera, azabwera ndi zozizwisa, azabwera ndi zodabwisa, azabwera ndi zizindikiro zosiyanasiyana. Ndiye iwe ona ngati uli mwana wa Mulungu kuyambirira njokuti upite ku Mateyu 24:24 kuti ukazindikire kuti kodi lero aneneri onyenga ndi ati. Ndiye ukapita kumene kujako, ukapita pa 24:24 Mateyu 24:24 akulongosola kuti aneneri onyenga azabwera ndi kuzodza kumeneko kuzapangisa kuti azapange zodabwisa, azapange zozizwisa, azachiritsa anthu odwala, azapange mamiracle osiyanasiyana. Ndiye iwe ona ngati uli mwana wa Mulungu udabwa kuti koma Ambuye Yesu Khristu anachenjeza kuti masiku osiriza zimene zidzachitika. Kuli kunja kuna aneneri onyenga achina Bushiri, kuli kunja kuna aneneri onyenga achina Mbewe, kuli kunja kuna aneneri onyenga achina Overton Makuta, kuli kunja kuna Malawi muno anthu onyenga ambirimbiri amene ali aneneri onyenga amene angofuna kuti awajere anthu ndalama zawo. Koma Ambuye Yesu Khristu anena kuti aliyense amene azabwere kuzakukopani inu ndi zozizwisa, amene azabwere kuzakukopani inu ndi zodabwisa, amene azabwere kuzakukopani inu ndi mamiracles, muchenjere naye chifukwa kuzonda kumeneko kuzakhala munthawi ili yosiriza. Ora ndi anthu akanakhala kuti akuwerenga malemba, si mwana wangu athamikira kuti Bushiri ali kuno anthu onse ali kumeneko, TB Joshua ali kuno anthu onse ali kumeneko, Overton Makuta ali kuno anthu onse ali kumenekoko. Anthu akanaziwa kuti chofunikira chokuchichita ndi chani. Chifukwa Mateyu 24:24 Ambuye Yesu akuchenjeza. Kwa Mateyu 24:27 Ambuye Yesu akulongosola kuti kumene kuzakhale nyama ya fresh, mphungu zimasonkhana bati pamenepo, pamene pakhale nyama ya fresh, pamene pakhale nyama zosiyanasiyana zimene mphungu ziyenera kugwira zidye. Chifukwa mukaona mphungu simadya chinthu chazama, mphungu simadya chinthu chowola, mphungu simadya chinthu chakufa kale, mphungu imadya nyama ya fresh. Mphungu imagwira chinthu cha moyo, ndikumajompha chimeja, ndikumadya magazi akutani akuchucha. Ndiye ngati Ambuye Yesu Khristu akwera Mateyu 24:27 kuti mphungu zizasonkhana kumene kuli nyama ya fresh. Nyama ya fresh ana Mulungu samapasa ana ake chakudya cha dzulo kapena cha dzana. Mulungu amapereka chakudya kwa ana ake, chakudya cha lero. Ndiye ngati Mulungu lero ali Mulungu weniweni yemweyo amene anapereka mana kwa ana Israeli, amene anapereka uthenga wa moyo kwa ana a nthawi ya Yesaya, Yeremaya, Daniel, Ezekiel, Mose, Yoshua, Yesu, Yohane Mbatizi, Zekaria, Paulo ndi aneneri onse amene Mulungu anatumiza pa dziko lapansi. Leronso Mulungu sangawajese ana ake malemba akale. Sizingatike Mulungu kuti lero akabwera ndi Baibulo ndi malemba amene anatakale ntchito ndi nyama imene yazulo yogonera imene yamba kununkha. Chifukwa nyama yogonera yonunkha zimadya ndi amakwangwala. Amakwangwala ndi amene amadya nyama zovunda, afisi ndi amene amadya nyama zovunda. Koma ana a Mulungu, mphungu imadya chakudya cha fresh, ndipo mwana wa Mulungu amadya uthenga watsopano, uthenga umene Mulungu wabweretsa kuchokera kwa mngelo, kuchokera kumwamba. Ndiye lero anthu ngati akufuna aziwe kuti kodi mneneri woona weniweni lingamudziwe bwanji, choyambirira azindikire kuti aneneri osewa
amene akubwera ndi zodabwitsa amene bwerani kuno, bwerani kuno mufuna ndalama, bwerani kuno mufuna kulemera, bwerani kuno mufuna ana, bwerani kuno mufuna mokwati, bwerani kuno. Aneneri onsewa Ambuye Yesu Khristu anachenjeza kuti masiku osiriza anthu amenewo azabwera azakhala aneneri onyenga. Komano pa 27 akulongosola kuti pazakhala gulu lina limene lizakhala mphungu, limene zidzadya uthenga watsopano, uthenga wa fresh, you know. Tsopano kodi mneneri ndi chani? Mneneritu ndi kamwa ya Mulungu. Mneneri si munthu amene amabwera kuzapanga zodabwitsa, si munthu amene amabwera kuzapanga zozizwitsa, si munthu amene amabwera kuzapanga kuzachulukisa anthu ndalama kuti anthu alemere. Ayi, mneneri ndi pakamwa pamene Mulungu amanenera. Mneneri ndi Mulungu mwini muthupi, amabwera kuzalowa muthupi ndikumagwiritsa ntchito mulomo wa munthu. Kutanthauza kuti mulomowo umakhala ndi uthenga. Munthuyo akamalankhula zimene akulankhulazo umakhala uthenga, amakhala mawu a Mulungu amene angapereke moyo wosatha mkambadwe kumene koko. Ndiyeno akati mneneri ndi olankhulira Mulungu, ndi olankhulira malo mwa Mulungu. Kodi nanga mneneri popeza onsewa kuti iwo amalankhula ndi Mulungu, ungamuzi wonse bwanji? Mneneri woona amabwera ndi zinthu 4. Mneneri woona amabwera ndi zinthu 4. Choyambirira amabwera ndi atero Ambuye. Chachiwiri amabwera nchokuti kwalembedwa. Chachitatu amabwera nchokuti kwalembedwanso. Namba 4 amabwera ndikuti Mose anati ine ndikuti, Paulo anati ine ndikuti, Yesaya anati ine ndikuti, William Branham anati ine ndikuti. Ndiye mneneri akabwera amata kusintha malemba kuti mneneri wakuti anabwera anakuza kuti chakuti ndi chakuti, koma ine ndikunena kuti chakuti ndi chakuti. Amene ndi mneneri. Mneneri akabwera sabwera ndi Baibulo ndikuyamba kulalikira anthu uthenga wa Baibulo. Mneneri amenera abwera ndi uthenga wake wa kanthawi kake. Mneneri amabwera amafuna amenera abwere ndi buku lake. Yesaya amanziwa bwanji anthu amamuziwa chomwe anabwera ndi buku la chani? Yesaya mneneri. Daniel amanamuziwa anali mneneri, anabwera ndi uthenga wake uli buku lake la Daniel. Yeremia amaziwa kuti ndi mneneri, anabwera ndi uthenga wake buku lake ya Yeremia. Yoswa anali mneneri, anabwera ndi uthenga wake buku lake la Yoswa. Paulo anali mneneri, anabwera ndi buku wake Timothy, Titus, ambiri. Ndiye mneneri akabwera abwera ndi uthenga umene anthu anthawi imene iye akukhala moyo sakuuziwa. Mneneri asabwera ndikukuwuzani kuti ndabwera ndi Baibulo ili, tiyeni tizisatani zimene Mose amanena, tiyeni tizisatani zimene Yesaya amanena, tiyeni tizisatani zimene Yesu amanena. Iyo mneneri abwera ndi uthenga wake, ndiye anene kuti ineyo Mulungu wandilankhula akuti muziti zakuti, muzipanga izi mwakuti, muzipanga izi mwakuti. Zimene akunenazo zikhalezo kuti malemba sizinalembedwemo, chifukwa mneneri sakopera uthenga wa munthu wina. Ndero Mulungu watumiza mneneri ku Filipi, ndipo ku Filipi wabwera ndi uthenga wake mu buku la mneneri ku Filipi. Buku limeneli lili muchichewa, ndipo aliyense amene akulifuna kuti aone kuti mneneri ku Filipi akuti chani, kodi Mulungu wamuuza chiyani ukambadwa kana kuti ife tichite. Chifukwa anthu zimene akuchita lero machalichi, zimene akuchita lero manyumba mwawo, zimene akuchita lero makhalidwe awo, sizikuyenera zimene Mulungu walankhula lero. Mulungu walankhula kupasani uthenga wa lero kuti aliyense amene akhulupirira uthenga umene muli m'buku uwu akapulumutsidwe. Uthenga uwu siwokopera kuchokera buku la Yesaya kapena Jeremiya. Mneneri aliyense monga Jeremiya, Daniel, Mose, Yoswa, aliyense anabwera ndi uthenga wake. Ndipo ku Filipi kuti muziwe kuti mneneri woona wa Mulungu wabwera ndi uthenga wake, ndipo uthenga wake walembedwa ndipo uli m'buku ilili, buku la mneneri ku Filipi. Tsopano Apostle Jones,
Kodi zimatheka bwanji kuti Mulungu amayankha aneneri ambiri onyengawa ngati Overton Makuta, Mbewe, Bushiri, TB Joshua akayankhula pamene apa mukunena kuti Kaku Filipi ndiye khayo amene Mulungu atumiza mukambadwe kanu? Chabwino apasha anthu ambiri amathamangira wa TB Joshua, Shebani Bushiri, Overton Makuta, Mbewe, ambiri aneneri onyenga amene paziko lapansi, Benehini, TD Jakes, Leonard Bonke, onsewa ndi aneneri onyenga koma akuti amapanga zodabwisa. Kodi sing'anga sapanga zodabwisa? Amapanga. Yeah. So ngati sing'anga amapanga zodabwisa, kodi sing'anga amapanga za Mulungu kapena za Satana? Za Satana. Yeah. So sikusonyeza kuti munthu akamapanga zodabwisa ndikumachitika ndiye kuti munthuyo ngwa Mulungu. Ayi. Chifukwa munthu akhala atakhala onyenga, amachita abezo zizwisa zimene zingachitike. Tikuwerenga m'malemba kuti ngakhale nthawi ya Mose Mulungu anatumiza neneri yekhayo woona, neneri Mose. Ndipo munthawi imeneyo anapita ku Egypt, Mulungu atampasa uthenga okuti akawatulutse ana a Israeli kuchokera kwa Igupto. Ndipo Mulungu anampasa mphamvu ya zodabwisa. Ndipo atafika ku Egypt anafuna kuti aonesere mphamvu imene Mulungu anampasa iye kuti akatulutse ana a Israeli. Koma atamba kupanga zozizwisa, Mose anatulutsa ndodo yake nayiponya pansi nisanduka njoka. Komanso tikuona kuti Farao analinso ndi aneneri yake, Egypt analinso ndi aneneri ake. Chifukwa Egypt amapembeza mafano, anali ndi milungu yosiyanasiyana imene tikudziwa kuti lero ndi ziwanda. Koma nawonso aneneri amenewo a Farao anaponya ndodo zawo pansi ndipo zinasanduka njoka. Ndipo mukuona kuti aneneri amenewo akupanga zodabwisa. Koma sizikusonyeza kuti ngati akupanga zodabwisa kuti iwowa ndi aneneri a Mulungu ayi. Ngakhale aneneri a Satana amapanga zodabwisa. Ndi chifukwa poyamba paja ndanena kuti Mateyu 24 akuona kuti koma siku osiriza kuzabwera aneneri onyenga amene azapanga zozizwisa. Ndipo tikuona kuti aneneri amenewa akazabwera azapanga zozizwisa zimenezozo. Koma sikuti azakhala aneneri a Mulungu. Sikuti Mulungu ndi amene azakhala kuti azawatume aneneri amene wawa. Aneneri amene azakhala aneneri a Satana, aneneri onyenga. Monga masiku amene mukuoneramu akina Bushiri, TB Joshua, amene anenera muja kuti ndi aneneri amene akusokoneza dziko lapansi. Ndi aneneri amene akutenga anthu kuti akawaponye ku Gehena. Komano neneri woona akabwera pamatulukanso aneneri onyenga. Muone ngakhale nthawi ya Paulo, Paulo Mulungu Yesu Khristu atulukira kwa iye anampasa uthenga. Ndipo atumwi adapasidwa uthenga kuti akalalikire ku dziko lonse lapansi kwa Ayuda. Anakumana ndi zosusa, anakumana ndi aneneri onyenga. Mukawerenga pa Machitidwe chapter 13 verse 6 akukamba kuti kunali munthu wina wake amene amapanga za masenga. Ndipo ndi masenga akewo amapanga zinthu zodabwisa. Baibulo limanena kuti zimene akupanga aneneri onyenga ndi masenga. Monga TB Joshua, zimene amapanga TB Joshua, zimene amapanga Shebani Bushiri, zimene amapanga Overton Makuta, zimene amapanga Mbewe, zimene amapanga Benehini, onse azineneri pa dziko lapansi amene akuchita kuti ndi aneneri a Mulungu. Zonse zimene iwo amapanga silo zodabwisa kuti nza Mulungu iyayi, koma amene wowo pamaso pa Mulungu mukawerenga m'malemba mupeza kuti ndi amasenga. Ndimuona ngakhale mu nthawi ya Danieli kunalinso anthu amasenga amene King Nebukadineza, mfumu Nebukadineza, imata kwaendera aneneri amene aja kuti abwere azapemphere iye akakhala ndi vuto. Imene anthu andale akakhala ndi mavuto wawo
amayitana azineneri amenewa kuti azapempherere kuti zinthu zichitike mu mbali yawo. Ndiyeno lero mukuona kuti azineneri onyenga amenewawa mupeza kuti amapezeka ku Zipani, amapezeka ku Ndale, amapezeka ku china chilichonse chimene chikuchitika pa dziko lapansi. Ndipo kumene kuli ndalama ndi kumeneyo amapita. Akaona kuti chipani ichi chili ndi ndalama tifuna tikapemphere pa msonkhano pawo, amapita ku Ndale. Koma muona kuti Mulungu sapanga za Ndale. Muona kuti mukawerenga malemba, Ndale ndi za Satana. Ndipo munthu wa Mulungu sangapange Ndale ayi. Munthu wa Mulungu sangakhale wa Ndale. Munthu wa Mulungu sangakhale MP. Munthu wa Mulungu sangakhale president wa dziko. Munthu wa Mulungu sangakhale nduna ya boma. Koma lero muona kuti anthu a Mulungu ambiri akuthamangira kumakapanga Ndale chifukwa ndi kumene kuli ndalama. Anthu ambiri amene akusiya kuti a Mulungu amapita misonkhano ya Ndale kumakapemphera ndi kumalandira chani mphasa kuchokera kumene kujako. Amenewa onsewa ndi anthu a Ndale. Mwapeza amakhala bize kumakagawa chimanga, amakhala bize kumakagawa zovala, amakhala bize kumakapanga ntchito ya munthu wa Mulungu ndi kulalikira uthenga umene mneneri wa moyo wa nthawi imene yoyo wabweresa. Ndipo lero munthu ngati amazitcha kuti iyeyo ndi m'busa, ngati iye amazitcha kuti iyeyo ndi mtumwi, ngati amazitcha kuti iyeyo ndi mulaliki, lero chimene ayenera kulalikira ndi uthenga wake ku Filipi. Lero mulaliki amene Mulungu amamuvomereza pamaso pake ndi amene akunyamula uthenga wake ku Filipi umene Mulungu watumiza lero kuti akauze anthu a dziko lapansi kuti apulumutsidwe, akauze anthu a dziko lapansi asiye machimo awo. Koma lero muona khale Andale omwe Andale akupita machalichi, azibusa, azilaliki, azitumiki, akuti amatumikira Mulungu. Koma Andale akafuna kuti awine akupita ngakhale machalichi, mupeza kupita ku chalichi akuti kuti iye lero mukapotere akuti iye president wabula kuti mumvotera ndi wakuti. Muona kuti onsewa amene akunena kuti ndi anthu a Mulunguwa si anthu a Mulungu, ndi atumiki a Satana. Chifukwa lero ngati iweyo uli mulaliki, ngati iwe uli m'busa lero, ngati iwe uli mtumwi lero, ngati iwe uli mvangeli lero, ngati iwe uli mphunzitsi wa chalichi lero, ndiye kuti iweyo ukutenga uthenga wa mneneri ku Filipi nukalalikira ku chalichi kwako. Ukatero ndiye kuti Mulungu akuvomereza pamaso pake, ndiye kuti Mulungu asangalala nawe. Koma ngati uthenga wakale, uthenga wa mneneri amene ali m'mandakale, ndikumalalikira anthu ku chalichi, ndikumawauza kuti tisapangire ntchito loweruka, tizimanga kuti malinga ndi malemba a m'Baibulo, ndiye kuti iweyo ndi mtumiki wa Satana. Ndimelikana kuti anthu onsewa ngakhale amana kuti ndi Mulungu amene amalankhula nafe, si Mulungu iya. Anthu onsewa amene amalankhula ndi anthu amenewa ndi Satana, ndi chiwanda. Chifukwa munthu weniweni wa Mulungu sangakalowe Ndale. Munthu weniweni wa Mulungu sangakapange za Ndale, sangakasake za chuma. Kwa munthu wa Mulungu amatenga uthenga wa mneneri wa nthawi yake. Anthu a Mulungu mu nthawi ya Mose anatenga uthenga wa Mose ndikuwulalikira. Anthu a Mulungu mu nthawi ya Yoswa amalalikira uthenga wa mneneri Yoswa osakhala wa Mose. Anthu a Mulungu mu nthawi ya Yeremaya amanyamula uthenga wa Yeremaya ndikumalalikira osakhala uthenga wa Mose. Anthu a Mulungu mu nthawi ya Yeremiya amanyamula uthenga wa Yeremiya ndikumakauza anthu kuti Mulungu akuti lero mwakuti uthenga wa Yeremiya. Ndipo lero ndimene ndikulankhula lero, ngati munthu ali munthu wa Mulungu satenga uthenga wakale, satenga uthenga wa Yesu, satenga uthenga wa Mose, satenga uthenga wakale nakalalikira anthu mchalichi mwawo, koma atenga uthenga wa mneneri ku Filipi, chifukwa ndi uthenga wa anthu amoyo msiku la lero. Uthenga wokuti anthu apeze nawo moyo wosatha. Lero anthu ali ndi mafoni, lero anthu ali ndi makompyuta, lero anthu ali ndi television, lero anthu ali ndi magalimoto. Kale zimenezo kulibe.
machimo amene ali mafoni simungapeze m'Baibulo, machimo amene ali pa matelevishoni simungapeze m'Baibulo. Lero Mulungu watumiza ku Filipi kuti akuuzeni chimo la lero kuti inu mukapulumutsidwe nalo. Ndimene ndinganena. Ziko kwambiri Apostle Jones. Malemba amanena zokuti Yesu Khristu ndi kuwala kwa padziko lapansi. Tsopano mukunena bwanji kuti anthu apulumuke ayenera kumusati ku Filipi? Ndizoona malemba amanena kuti Yesu Khristu ndi kuwala kwa dziko lapansi. Koma kuti Yesu Khristu mene ankanena zimene zizi ankanena chifukwa chiyani? Yesu Khristu amanena zimenezi akuyenda ali ndi moyo, ndipo amalankhula zimenezi kwa anthu amoyo anthawi yake. Moti mmene amayenda iye ku Galileya, mmene amayenda iye ku Yorodani, amauza anthu kuti ine ndikuwala kwa dziko lapansi. Ndipo kusonyeza kuti pa nthawi imene Yesu Khristu anali pa dziko lapansi, iyeyo anali kuwala kwa dziko lapansi. Koma Yesu Khristu sanabwere, Yesu Khristu sanali kuwala kwa dziko lapansi. Lero Yesu Khristu sali kuwala kwa dziko lapansi. Kuwala kwa dziko lapansi ndi mneneri wa moyo wa nthawi imene anthu akukhalayo, ndi amene amakhala kuwala kwa dziko lapansi. Kuwala kwa dziko lapansi nthawi ya Mose anali Mose. Kuwala kwa dziko lapansi nthawi ya Nowa anali Nowa. Kuwala kwa dziko lapansi nthawi ya Yeremiya anali Yeremiya. Kuwala kwa dziko lapansi nthawi ya Yohane Mbatizi anali Yohane Mbatizi. Ndipo atabwera Yesu Khristu pa dziko lapansi, Yesu Khristu anakhala kuwala kwa dziko lapansi. Moti aliyense amene anakana Yesu Khristu, aliyense amene anakana mneneri wa nthawi yake amene Mulungu anamutumiza nthawi imene yoyo, anakana kuwala kwa tsiku limene lolo. Ndipo lero ife sitinganene kuti Yesu Khristu ndi kuwala kwa tsiku kwa tsiku la lero. You know, Yesu Khristu lero sali kuwala kwa dziko lapansi. Kuwala kwa dziko lapansi ndi ku Filipi lero, chifukwa chipulumutso chimaza ndi mneneri wa nthawi yanu. Ndipo mneneriyo akabwera, kuwala kwa Mulungu kumene kumakhala mawu a Mulungu kumakhala kukuwalira dziko lonse lapansi. Ndipo iye amakhala kuwala ndi kuwunika kwa dziko lapansi. Mukawerenga pa Yohane 5 verse 35, Yesu Khristu akwera kuti Yohane Mbatizi anali kuyaka ndi kuwala kochuluka kwa nthawi yake. Waona mene? Yohane Mbatizi anali kuyaka ndi kuwalisisa kwa nthawi yake. Ndipo pa nthawi imeneyo, pamene Yohane Mbatizi anali pa dziko lapansi, Yesu sanali kuwala. Yesu Khristu akunena amene papa kuti mu nthawi ya Yohane Mbatizi anali kuwala. You know? Ndiye mukaona ngakhale Yesu Khristu akulankhula pa Yohane 8 verse 12, akwena kuti ine Yesu Khristu ine ndine kuwala kwa dziko lapansi. You know? Akwauza anthu amene iyeyo akumumva, akwauza iwo kuti musandikane ine, chifukwa anthu amanya kuti Mose ndi mneneri wathu, Yesaya ndi mneneri wathu, Yeremiya ndi mneneri wathu, Danieli mneneri wathu. Iwe Yesu sitikukufuna, ndiwe mwana wobadwa mujeni, munthu wobadwa muchigololo. You know? Akamukana Yesu. Ndipo Yesu amauza kuti ineyo lero ngakhale mukundinena choncho, ineyo lero ndikuwala kwa dziko lapansi. Mose sikuwala kwa dziko lapansi. Ndipo lero pamene ife takhala lero kuwala kwa dziko lapansi lero ndi mneneri wa moyo wa lero amene ali ku Filipi. Ku Filipi ndi mneneri yekhayo amene Mulungu wamutumiza mukambado uno kuti akhale kuwala, kuti aliyense amene ali mwana wa Mulungu, aliyense amene akufuna chipulumutso mu tsiku la lero, alandire kuwala kumeneko kudzera mu uthenga wake umene iye akulalikira, uthenga wa mfuwa pakati pa usiku. You know? Ndeno mukaona kuti Yesu Khristu akwera kuti aliyense amene andikana ine akhala mu mdima, koma aliyense amene alandira ine, iyeyo alandira kuwala kwa iye amene anandituma ine. Ndipo iye amene anamtuma Yesu Khristu ndi amene lero watuma ku Filipi. You know? Ndipo Yesu Khristu akunena pa Matthew 9 verse 5, akwena kuti ineyo, as long as I am in the world, I am the light of the world. As long as I am the light,
I am in the world, I am the light of the world. Tunataka kuti ineyo ngati ndili pa dziko lapansi, ineyo ndine kuwala kwa dziko lapansi. You know, Yesu Kristu anali kuwala kwa dziko lapansi, ndipo akwauza kuti ine ndikachoka kubwera mneneri wina, kubwera wina amene ine ndikamutume, ameneyo azakhala kuwala kwa dziko lapansi. Mwaona? Nde kuwala kwa dziko lapansi ndi mneneri wa moyo mu nthawi imene inu mukukhala. Mukawerenga Machitidwe 13 verse 47, 48 to 47, akunena pamene akunena kuti ine ndakupasa iwe, amene ali Mulungu akulankhula ndi Paulo. Akulankhula ndi Paulo kuti ine ndakupasa iwe kuti ukhale chipulumutso ndi kuwala kwa anthu a mitundu. Nthawi imene Paulo anali moyo, anali chipulumutso ndi kuwala kwa anthu a mitundu. Ndipo lero zipembedzo zikuphunzitsa anthu kuti kuwala ndi Yesu, koma Yesu anatumizidwa mu kambado kake kamene iye anatumizidwa. Ndipo uthenga wake unali wa chipulumutso mu kambado kake kamene iye anatumizidwa. Mukawerenga Machitidwe 13 verse 47, 48 to 47, akunena pamene akunena kuti ine ndakupasa iwe, amene ali Mulungu akulankhula ndi Paulo. Akulankhula ndi Paulo kuti ine ndakupasa iwe kuti ukhale chipulumutso ndi kuwala kwa anthu a mitundu. Nthawi imene Paulo anali moyo, anali chipulumutso ndi kuwala kwa anthu a mitundu. Ndipo lero zipembedzo zikuphunzitsa anthu kuti kuwala ndi Yesu, koma Yesu anatumizidwa mu kambado kake kamene iye anatumizidwa. Ndipo uthenga wake unali wa chipulumutso mu kambado kake kamene iye anatumizidwa. Lero kuwala kwa dziko la lero si Paulo yani, chifukwa Paulo anapita. Kuwala kwa dziko la lero si Yesu yani, chifukwa Yesu sali pa dziko lapansi. Kuwala kwa dziko la lero si Yohane Mbatizi, chifukwa Yohane Mbatizi sali pa dziko lapansi. Kuwala kwa lero ndi mneneri wa moyo wa dziko la lero, amene Mulungu wamutumiza kwa inu kuti mukamukhulupirira ndi musaka zimene iye akunena, malingana zimene Mulungu wamupasa mu dziko la lero, inuyo mukapulumutsidwe. Ndimene ndingayankhire. Zikomo kwambiri Apostle Jones Kapinto. Apostle Jones, kodi message ikhulupiriro ndi mumtima? Kodi munthu sangapulumuke akupita ku church kwake nkumakhala moyo wabwino? Ayi, munthu sangapulumuke akupita ku church kwake nkumakhala moyo wabwino. Chipulumutso si mumtima iyayi. Chipulumutso ndi mneneri wa nthawi yako. Chipulumutso ndi kuti umabwera ndi mneneri mwa uthenga umene Mulungu wampasa kuti azalalikire pa dziko lapansi mu nthawi imeneyoyo. Ndipo ndi anthu amene amanena kuti chipulumutso ndi mumtima, chifukwa chakuti safuna kusata zimene Mulungu akutani akufuna kuti watani asate. Mukawerenga m'malemba mupeza kuti kunali Yunaki wa Ethiopia. Mukawerenga ku buku la Machitidwe, ndipo Yunaki wa Ethiopia iyi ankawerenga malemba, ndipo amawerenga buku la Yesaya, neneli Yesaya, ndipo amawerenga za wina wamene popo. Ndipo mupeza kuti Filipi anapita pafupi naye andikana naye, ndipo anafunsa kuti kodi ukumva zimene zikulankhulidwa apazi? Akuti ayi, ndingamve bwanji ngati ndingazindikire bwanji ngati wina yake sangandiuze kuti chimene chikutanthauza. Mwaona? Yunaki uyu amakhala moyo wabwino, anali munthu wabwino, amapita ku chalichi. Chifukwa siku limene amachokera ku chalichi ku Yerusalemu. Komano chipulumutso chinali chisanampeze. Iye anali sanapulumuka, anali munthu wa chalichi, anali munthu wa chipembedzo. Ndiye funso limene mafunsa inuwo mukufunsa kuti kodi munthu wa chipembedzo sangapulumuke? Munthu wa chipembedzo sangapulumuke, chifukwa Mulungu sapulumutsa munthu wa chipembedzo. Mukuona ndani uyu amene ndikuti Ethiopia, Yunaki wa Ethiopia kuti pamene Filipi anampasa uthenga, anafuna kuti abatizidwe.
ana kuti ndaona madzi apo kuti chingandirese ine ndibatizidwe ndi chani. Ndipo nkuona kuti Yunaki uja anapita kutani kukabatizidwa. Kodi Yunaki uja akanakhala kuti anabatizidwe ndi Filipi akanapulumuka? Kodi lero tikanadziwa kuti Yunaki uja analandira uthenga wina chifukwa kuti chipulumuso iye uja Yunaki uja anali wa chipembedzo. Chipembedzo sichimapulumusa munthu. Mulungu salabadula munthu pa chipembedzo. Koma chipulumuso chimabwera mukambadwe kamene iwe uli moyo pamene Mulungu atumiza mneneri ndi uthenga wa nthawi imeneyoyo kuti iwe usade uthengawo kuti ukapulumusidwe. Tikawerenga m'Machitidwe chapter 10 tikupeza kuti kuli Cornelius kumene kuchako. Ndipo Cornelius tikumva kuti anali munthu wabwino kwambiri, ndipo munthu anali munthu osakonda machimo, munthu amapereka zopereka, amathandiza anthu osauka, amathandiza anthu ovutika. Koma tikupezeka kuti iye uja anangokhala munthu wachipembedzo, munthu wabwino omangopita ku chalichi ndi kumasamwa mowa, kumazasuta fodya, kusamapanga zigololo, kusamapanga china chilichonse cholakwika. Anangokhala munthu wabwino kumathandiza anthu osauka. Komano chipulumuso iye uja chinali chisanampeze. Kwa Mulungu ataona kuti munthu uja amafunisisa kupulumuka, ndipo amakhala moyo okuti akufuna kupulumuka, amapemphera nthawi zonse kuti apulumuke. Mulungu sanamuuze kuti apulumuke, koma anampasa ngelo, anatumizira ngelo kuti akalankhule ndi Cornelius. Ndipo ngelo uja atafika ku Cornelius kuti anapanga chiyani? Kodi ngelo uja tikumva kuti anampasa Cornelius uthenga? Iya. Bible likuona kuti ngelo anamuuza Cornelius kuti tumiza munthu akaitane munthu otchedwa Petro, ku Yerusalemu. Ndipo ameneyo akabwera, ameneyo ndi amene ali ndi mawu amoyo osatha. Mwaona? Ngelo kodi analibe mphamvu yokuti ampase anene kuti Mulungu akupulumusa. Akanatha kuona kuti Mulungu akupulumusa, Mulungu anitumiza ndi ngelo chokera pamaso pa Mulungu, Mulungu akupulumusa, usadandaule, mapemphero ako amveka, mwakuti. Koma tikumva kuti ngelo anamuuza Cornelius kuti mapemphero ako ndi zopereka zako zonse mapereka, ndi ntchito zako zonse zavomerezedwa pamaso pa Mulungu. Ndipo Mulungu afuna kuti ampulumuse Cornelius. Ndipo anamuuza kuti tumiza anthu apite ku Yerusalemu akamutenge Petro, ameneyo ndi amene anali ndi mawu amoyo wosatha. Ndipo Cornelius atalankhula ndi ngelo uja, Cornelius sanapange matama, chifukwa akanakhala ngati anthu amasiku alerowa akangoti ngelo wabwera amati basi ndilewe basi ndikudilemere. Akangoti ngelo wachita ichi kuti akangomva liwu kulankhula basi iwo amazitukumula. Koma tikuona Cornelius ananyamuka ndi kukayirana munthu amene anali ndi makiyi, chifukwa Petro anapasidwa makiyi akumwamba, ufumu akumwamba. Pa Mateyu 16:18 anapasidwa makiyi akumwamba. Ndipo ngelo uyuyu kuzokuzeona anachokera pamaso pa Mulungu, sanaphwanye malemba, chifukwa ngelo saphwanya malemba. Ndipo ngeloyu ndi wosimikiziridwa, chifukwa atabwera anamusonyeza Cornelius kwa Petro amene ndi chani? Makiyi. Mwaona? Ndiye tikuona kuti munthu kuti apulumusidwe si chipembedzo iya. Ngati wasisepi lero akudziwa kuti iyeyo amakonda Mulungu, iyeyo amapembeza Mulungu, iyeyo ndi munthu wabwino kwambiri, ndiye lero pamene iye wamva uthenga wa ku Filipi, pamene iye wamva kuti kuli mneneri ku Filipi, mtima wake supuma. Iyeyo asakasaka mpaka apeze pamene pali uthenga wa ku Filipi, kuti awerenge, kuti aone kuti kodi mneneri ku Filipi akuti kweni chiyani. Kodi Mulungu uye ngati yakuti wamutuma Mulungu mu siku la lero ndi uthenga wa siku la lero, kodi uthenga wa siku la lero ukuti chani? Chwa uthenga wa siku la lero sikulalikira Bible. Uthenga wa siku la lero sikulalikira za Yesu. Uthenga wa siku la lero sikulalikira uthenga wa nthawi ya Yesaya. Uthenga wa siku la lero sikulalikira uthenga wa nthawi ya Mose, wa nthawi ya Yeremiya, wa nthawi ya Ezekiel, wa nthawi ya Zechariah, wa nthawi ya William Branham, ya nthawi ya Martin Luther kapena John Wesley. Lero ndi nthawi yolalikira uthenga wina wasopano wa nthawi inoyo. Ndi mwana wa Mulungu aliyense
amene akusakasaka choonadi, ameneyo akhala ndi chidwi ndikuona kuti kodi ine ndipange bwanji, kodi ndingapange bwanji, ngoti ka ku Filipi amene iyi sinamve zina limene liya, kodi ndipange bwanji. Mwana wa Mulungu lero sapita kwa abusa ake kukafunsa kuti ndamva zaka ku Filipi, sapita kwa abusa ake kukafunsa kuti ndamva kuti kuli uthenga wina wake inu mukuti nazo bwanji. Mwana wa Mulungu akamva uthenga sapita kukafunsa kwa munthu wina, Mulungu amalankhula naye mtima mwake ndi uthenga umene wafika. Ndeno lero anthu wachipembedzo amene amachita zabwino, amachita ntchito zabwino, amene amapita ku machalichi kwawo kumapitabe, amenewo lero azopita kupembedza Satana. Zikomo kwambiri Apostle Jones. Kodi omvera amene akhuzidwa lero apange chiyani pamene amva za mneneri ka ku Filipi? Lero aliyense amene wamva za mneneri ka ku Filipi ndipo wakhuzidwa, iyeyo ngati ali wachipembedzo ayenera asiye kupita ku chipembedzo kumene iye amapita. Chifukwa lero tchimo la lero ndikupita ku chikatolika, chiprotestanti, chievangeliko, chibranamu, chisilamu, chiyuda, chibuda, chihindu. Lero tchimo ndikupita ndikumakalowa makachisi amene wawa. Lero ka ku Filipi akulongosola kuti machalichi amenewa, makachisi amene wawa, misikiti imene iyi ndiya Satana. Ndipo ngati ukalowa mu mpingo wa katolika, ukalowa mu mpingo wa chiprotestanti, evangeliko, chibranamist, ndipo ngati iwe lero ukalowa mu msikiti wa chisilamu, kapena ukalowa mu kachisi wa chihindu, kapena chibuda, kapena kukalowa mu sinagogi wa chiyuda, uziwe kuti kumeneko ukapembezako Satana. Uthenga waka ku Filipi ukana kuti mutuluke. Mulungu akwana kuti lero kuti iweyo ukhale opembeza iye, kuti iye adziwe iwe akwerengere kuti ukumpembeza iyeyo, uyenera kutuluka ku makachisi amene wawa, uyenera kutuluka ku maloji amene wawa, nukapita nukasata mneneri. Chifukwa ukawerenga m'Baibulo ana a Mulungu mu nthawi ya Nowa amasata mneneri Nowa, samasata chalichi. Ana a Mulungu mu nthawi ya Mose amasata mneneri Mose wamoyo wa nthawi yawo, sanasate machalichi, anatuluka m'machalichi mwawo. Ana a Mulungu mu nthawi ya Yoswa sanasate machalichi, anatuluka m'machalichi ndikusata mneneri Yoswa. Ana a Mulungu mu nthawi ina iliyonse imene mneneri anatumizidwa ndi Mulungu, anatuluka m'makachisi mwawo, anatuluka mzipembezo mwawo, nasata munthu amene anali ndi mawu a moyo wosatha. Ukawerenga malemba, mutenge Baibulo lanu, muona, mukawerenga buku ndi buku, chaputala ndi chaputala, mupeza kuti anthu amene anapulumutsidwa mu nthawi imene yoyo ya Yesaya ndi amene anasata Yesaya. Yese amene anakana Yesaya, amene anakana mneneri amene Mulungu anamutumiza mu nthawi yake, ameneyo anali mwana wa Satana. Ndipo lero Mulungu sanasinthe. Yesu ndiye mweyo lero ndi mawa ndi mibado imene ili mkuza, ndipo Yesu samasintha. Ndipo lero ngati iwe Mulungu lero wakutumizira mneneri ka ku Filipi, Mulungu akunena kuti utuluke mzipembezo zimenezozo, nusata mneneri wako amene ali ndi uthenga umene Mulungu wampasa kuti inuyo muwerenge ndi mudziwe kuti kodi lero tichite chiyani. Kodi lero amene akulera akapita kumwamba? Kodi lero amene akupanga ndale akapita kumwamba? Kodi lero amene amakonda masewera ampira akapita kumwamba? Kodi lero amene amakonda kupita ku nyanja, kumakasambira ku nyanja akapita kumwamba? Kodi ndi ana a Mulungu? Zonsezo zikukambidwa m'buku la ka ku Filipi. Ndelero ngati wina wakhuzidwa atilembere message ndi manambala amene ali pansiwo, kuti alumikizane ndi anthu amene angathe kuwathandiza, alumikizane ndi anthu amene angathe kuwapasa uthenga waka ku Filipi kuti muwerenge nokha. Komanso uthenga waka ku Filipi uli mu foni, nde mutakupanga download mu foni yanu ya Android kapena ya Apple,
ndi kuona kuti mneneri ka ku Filipi akuti chani. Uthenga umenewu ndi waulere. Uli mmafoni, mutakupanga download mu kompyuta mwanu, amene mumulire mafoni, mutakufunsa buku kuti kutumizireni buku. Zonsezi zimene iniyo muyenera kuchita mukambado kuloko zalembedwa mukambuku kamene kaka. Ndipo inu ngati mwakhulupirira muyenera kulandira ubatizo wakubwezera, restitution. Chifukwa mneneri aliyense akabwera amabwera ndi uthenga wake. Mneneri aliyense akabwera amabwera ndi ubatizo wa uthenga umene wowo. Chifukwa ubatizo ndilo khomo lolowera mu ufumu wa Mulungu wakambado kanu. Ndipo lero amene akhuzidwa akapanga zimene zizi athandizidwa mokwanira. Ndimene ndinganene. Zikomo kwambiri Apostle Jones. Zikomo. Ondera nonse pano ndi pamapeto pa program yathu. Zikomo kwambiri pokhala nafe kuyambira pamayambiro mpaka na pamapeto. Tizakumananso pa program ina. Munali ndine Pasha Afinda. Mpaka na nthawi ina. Bye. Official application ya mneneri ka ku Filipi pa Android ndi iPhone, zithunzi ndi makanema, nyimbo ndi maulaliki. Mauthenga onse a mneneri ka ku Filipi mu pologalamu imodzi ya ulere. Inu mumakonda Mulungu, inu mukufunafuna chipulumutso, kaya ndinu achipembedzo chiti, pologalamu iyi Prophet ka ku Filipi official ndi ya inuyo. Official application ya mtume ka ku Filipi pa Android ni iPhone. Mapicture ni makanema, nyimbo ni maulaliki. Mauthenga gospel ga mtume ka ku Filipi mu pologalamu jimoja ulere. Jemanja akusakonda Mulungu, jemanja akusowasosa kuti akadyokoche, kanga jemanja wa chipembedzo chachi. Pologalamu jija Prophet ka ku Filipi official ni jemanja.